श्रीमन्नारायणीयम् अथ तृतीयस्कन्धः द्वादशं दशकम् वराहावतार वर्णनम्। स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः आम्भोरुहाक्ष तव पाद युगं व्यचिन्तीत्। हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रि युगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोल रूपी। श्रीहरिये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अप्रेतथाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिस्त्वैः। कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति दातरि शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगज्जित घोरघोरम्। तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुगुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवात तस्त्वम्। ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरो मा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोणः तूर्णप्रदीर्न जलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनि शिशिरयन्नवधेरितत्वम्। अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम्। दृष्ट्वा दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूट किटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारीखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधाम् अथता सलीलम् अभ्युद्धरन्नथदरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिक पीवरात्मा उद्धूत घोर सलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द